नमस्कार आसंतु सीधासलख आजिर ही उपस्थापना भितरकु जिबा एथिरे आमे पुरीर महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ सहित जोड़ित इतिहास अनेक गुप्त रीतिनीति एवं सार्वजनीन भक्तिर अनेक रहस्यକୁ उन्मोचन करिबा। देखंतु प्रभु जगन्नाथ केवल गोटे मूर्ति नहंती, एहा निज भितरे एक विराट आध्यात्मिक दर्शन। तेणु आजिर ही आलोचना खूब रोचक हेबाकु जाउछि। आच्छा, आमे समस्ते गोटिए कथा निश्चय लक्ष्य करिथुबा, साधारणतः आम देशर मन्दिरगुड़िकरे पत्थर किंबा धातुरे तैयारी बहुत सुंदर मूर्तिगुड़िकु देखिबाकु मिले, किंतु पुरीर एही दारू बा काठ मूर्तिगुड़िकरे कौनसी निर्दिष्ट मानवीय रूप देखिबाकु मिले नाही। हाथ किंबा पाद संपूर्ण रूपे न थाए। एगुड़िक देखिबाकु काहींकि एक प्रकार असंपूर्ण लागे। आसंतु एहा पछर प्रकृत कारण बुझिबा। भाग 1 अनन्य दारू मूर्ति। এই असंपूर्ण रूप पछरे दुईटी प्रमुख पौराणिक कहानी रहिछि। गोटिए पटे कुहाजाए जे राजा इंद्रद्युम्न एवं रानी गुंडीचांक अधैर्य कारणरू देवशिल्पी विश्वकर्मांक कार्यरे बाधा सृष्टि होइथिला, जहाद्वारा दियमानंकर निर्माण कार्य अधारे ही रहिगला। किंतु अन्यपटे आउ एक सुंदर कथा अछि, जहा एक परम आध्यात्मिक भावना बा महाभावकु दर्शाउछि। कुहाजाए जे माता रोहिणींक ठारू बृंदावनर गोपी एवं गोपाळमानंकर प्रेम कहानी सुनिबा समयरे भाव विहोळ होई कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रांकर शरीर कैंछ परी संकुचित होई जाइथिला। माने एही असंपूर्ण रूप प्रकृतरे सेही परम भावर एक जीवंत प्रतीक अटे। भाग 2 पवित्र वृक्ष माध्यमरे पुनर्जन्म। तेबे जेहेतु मूर्तिगुड़िक काठरे निर्मित, एक निर्दिष्ट समय व्यवधान रे पार्थिव जिनिसर क्षय हेबा एक स्वाभाविक प्रक्रिया। तेणु एगुड़िकु बदलाइबार आवश्यकता पड़िथाए। हिंदू चांद्रमान क्यालेंडर एक निर्दिष्ट ज्योतिषीय समय आसे, जहाकू आमे अधिक मास किंबा जोड़ा आषाढ़ कुहु। ठीक सेही समयरे प्रति 12 रु 19 वर्षरे थरे दारू मूर्तिगुड़िकु बदलाइबार एही पवित्र प्रक्रियाकू नवकळेबर कुहाजाए। एही नूतन दारू बा काठ खोजिबा कौनसी साधारण काम नुहे। एहा एक अत्यंत कठिन एवं संपूर्ण ईश्वरीय मार्गदर्शनर यात्रा। एहा एक स्वप्नादेशरू ही आरंभ हुए। दैतापति माने जाई काकटपुर माता मंगलांकु प्रार्थना करंती एवं देवी निजे स्वप्नरे आसी पवित्र दारूब्रह्म वृक्ष पाखकु रास्ता कड़ाई नियंती। तापरे गच्छ मिलिगला परे सेठारे स्वतंत्र होम यज्ञ कराଯାଇ शिल्पीमानंकु द्वारा दारू छेदन कराଯାଏ। एठारे सबुठु आश्चर्यजनक कथा कौन जानिचंती? सेही अलौकिक लक्षणगुड़िक। जेकोसी साधारण निंब गछकु आमे दारूब्रह्म कहिपारिबा नाही। गछरे कौनसी पक्षींकर बसा नथिबो, मूलरे सापगात निश्चय थिबो, पाखरे एक शिव मंदिर थिबो एवं एहा कौनसी श्मशान किंबा ऐतिह्य स्थलरे रहिथिबो। खाली सेतिकी नुहे, प्रत्येक देवतांक पाई वृक्षर रंग एवं डालर संख्या मध्य भिन्न भिन्न रहिबा जरूरी। भाबंतु तो एसबु शर्त एकाठी पूरण हेबा प्रकृतरे एक चमत्कार घटना नुहे कि? भाग 3 ईश्वरीय आत्मार रहस्य। एहापरे आसे एही उपस्थापनार सबुठारु गभीर एवं गुप्त स्तर। अमावास्या पूर्व चतुर्दशी रातिर ठीक मध्यरात्रिरे एक अत्यंत गंभीर परिवेश सृष्टि हुए। दैतापति माने निज आखिरे पटी और हातेरे कपड़ा बांधी गर्भगृहरे प्रवेश करती। पुरुणा मूर्तिरु नुआ मूर्तिकु ब्रह्म पदार्थर एही स्थानांतरण संपूर्ण नीरवता एवं घन अंधकार भितरे कराଯାଏ। एही रीतिनीति एति पवित्र जे सेमाने निजे मध्य एहा विषयरे परे काहा सहित पदुटिए भी कथा हुअंती नाही। तेबे एही ब्रह्म पदार्थ प्रकृतरे कौन? सत कहिबाकु गले एहार प्रकृत स्वरूप एबे भी एक असमाहित रहस्य होई रहिछि। अनेक विश्वास करती जे एहा हेउछि प्रभु श्रीकृष्णंकर अक्षत रही जाइतिबा हृदय। केही केही एहाकु एक पवित्र शालग्राम शिला बोली कहुतिबा बेले आउ किछि लोक एहाकु एक अखंड ज्योति किंबा एक अदृश्य महाजागतिक शक्ति बोली मानती। एही रहस्य केवल एक निरवच्छिन्न अटूट विश्वासर जगतरे ही बंची रहिछि। एहाकु केही केबे देखि नाहंती कि शब्दारे वर्णना करि परिबे नाही। भाग 4 विशाल रथयात्रा महोत्सव। एबे गुप्त गर्भगृहरु बाहारी आसंतु सेही विराट पर्वकु देखिबा, जोंठी महाप्रभु पुरीर बड़दाण्डकु ओह्लाई आसंती। सारा विश्वरु आसीथिबा लक्ष लक्ष लोक एकाठी मिसी एही विशालकाय रथगुड़िकु टाणंती। एहा प्रकृतरे विश्वर सबुठारु बड़ सामूहिक पर्वगुड़िकु मध्यरु गोटिए। एही 3 दियंक पाई प्रतिवर्ष संपूर्ण नुआ भावे निर्मित होउथिबा एही रथगुड़िकर विशाल आकार एवं स्थापत्य अत्यंत कौतूहलपूर्ण।
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 45.6 ଫୁଟ ଏବଂ ଏଥିରେ 18ଟି ବିରାଟ ଚକ ଥାଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ 45 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 16ଟି ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ 44.6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ସହ 14ଟି ଚକ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆଉ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଛେରା ପହଁରା ରୀତିନୀତି। ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା, ଯିଏକି ପୂରା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ନିଜେ ସୁନାର ଝାଡ଼ୁ ଧରି ରଥ ଉପରେ ଓଳାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପରମ ନମ୍ରତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ରାଜା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏହା ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏଠି କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ସାନ ନୁହନ୍ତି। ଭାଗ 5 ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ ବାହାରେ ଭକ୍ତି। ସମାନତାର ଏହି ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ପଛରେ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ମୋଗଲ ସୁବେଦାର ତକି ଖାଁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତକି ଖାଁର ଭଉଣୀ ରଜିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ନିଜ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରାଗଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନିଜର ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେହି ନିର୍ବାସିତ ରାଜା ପ୍ରତି ରାତିରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତର ଏହି ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଲୁହ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ନୀରବ ରହିପାରନ୍ତେ? ସେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ରାତିରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଆଉ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଏହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପତିତପାବନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। କଠୋର ଧାର୍ମିକ କଟକଣା ଏବଂ ନିୟମ କାନୁନ ବାହାରେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ବି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଠାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ପତିତପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସମାନତାର ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମହାପ୍ରସାଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ନ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଏକ ପବିତ୍ର ମିଶ୍ରଣ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ପାପକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଖିଆଯାଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ସମାଜର ସବୁ ଐତିହାସିକ ତଥା ସାମାଜିକ ପ୍ରାଚୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏଠାରେ କେହି ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନୀଚ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଈଶ୍ୱରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ବାସ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସୀମା ଅଛି କି? କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସାମୂହିକ ମାନବିକତା ହିଁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ, ଏହା ଆମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।